bienvenue. اليوم عندنا une proposition pour la composition du premier trimestre, le chameau. الجمل. Le chameau est un grand animal domestique. هو حيوان كبير أليف. Il vit dans le grand désert. يعيش في الصحراء. Il se nourrit de plantes. يتغذى على النباتات. Il marche facilement sur le sable de désert. يمشي بكل سهولة على رمال الصحراء. Il a la couleur marron et deux bosses. لونه بني وله حدبتين. Il est léger et rapide. هو خفيف وسريع. Il transporte des habits et de riz. ينقل الملابس والأرز. نعاود قراءة النص. Le chameau. Le chameau est un grand animal domestique. Il vit dans le grand désert. Il se nourrit de plantes. Il marche facilement sur le sable de désert. Il a la couleur marron et deux bosses. Il est léger et rapide. Il transporte des habits et de riz. نروحوا للcompréhension de l'écrit. فهم النص المكتوب. السؤال الأول. Je relis puis j'écris vrai ou faux. يعني نقرأ ومن بعد أكتب صحيح أو خطأ. Le chameau est un petit animal. Il est un animal domestique. Il se nourrit de la viande. Il a une seule bosse. Il n'est pas rapide. Deuxième question. Que se nourrit le chameau? Où vit le chameau? Troisième. réécris la phrase à la forme affirmative. يعني اكتب الجواب في الجملة المثبتة. احنا الجملة عندنا منفية. Il n'a pas de bosse. ليس له حدبتين. Pardon. Quatrième question. Souligne le verbe conjugué et entoure le verbe à l'infinitif. سطر الفعل المصرف وأحط الفعل غير مصرف. l'infinitif يعني الفعل غير مصرف. Le chameau peut marcher longtemps. Le chameau peut marcher longtemps. الجمل يستطيع أن يسير لمدة طويلة. Cinquième. Encadre la phrase suivante. يعني ضع ولا سطر تحت مكونات الجملة le sujet ou le verbe complément d'objet direct. Il a la couleur marron. Il a la couleur marron. Sixième, relève du texte le contraire de sauvage. استخرج من النص عكس كلمة sauvage. Septième, réécris les phrases. Remplace le sujet par il ou elle. أعد كتابة الجمل وعوض الفاعل بضمير من هاد الضميرين il أو elle. Le chameau est un grand animal. La gazelle est rapide. نروحوا la production écrite. عندنا la production écrite كما نفسها تاع الاقتراح السابق. تقدروا ترجعوا للامتحان الأول اللي اقترحته لكم أول مرة. بالنسبة للحل السؤال يقول pour réaliser ton album sur les animaux, écris un court texte de 4 à 5 phrases dans lequel tu présenteras un animal de ton choix. هنا كاين خطأ. un animal وليس un animal. Un animal de ton choix. N'oublie pas d'employer les verbes au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. يعني اكتب فقرة حول حيوان من اختيارك ولا تنسى تصريف الأفعال في الحاضر مع الضمير الغائب. Utilise la boîte à outils. عندكم العلبة المساعدة فيها الكلمات ناخذ من العلبة كما فهمتكم في la vidéo passée. Alors عندنا l'éléphant, عندنا le fennec, عندنا la girafe وعندنا le zèbre. الكلمات il vit, il se nourrit, il a, c'est, il est, il chasse. هادو les verbes. من بعد عندنا les membres du corps أعضاء الجسم. عندنا 4 pattes,
long cou 4 pattes 4 أطراف long cou رقبة طويلة une longue trompe خرطوم طويل des taches marron بقع بنية des rayures noires خطوط سوداء la taille d'un chat يعني لا تاي قد القط يعني الجسم تاعو يشبه جسم القط لا كولور غري لا كولور غريز نورمالمون فيمينا اللون الرمادي لا كولور مارون عندنا المناطق اللي يعيشوا فيها الحيوانات لو ديزير الصحراء اي لا فوري نصف هذا الحيوان هل هو دوميستيك او سوفاج متوحش او اليف عندنا التغذيه تاعهم الاقتراح الاول لي بلونت اي لي فوي داربر نباتات واوراق الاشجار لا فيوند اللحم لي بوتي زانيمو الحيوانات الصغيره. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.